अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मुश्किल वक्त आ गया है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाइसेस, आज जुमेरात का दिन है, थर्सडे है, और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने जुमेरात वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पाइसेस, ये स्टार इन्फॉर्मेशन 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक के लिए है, और इस हफ्ते स्टार की कुछ अहम तब्दीलियों की तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पाइसेस, इस हफ्ते सबसे पहला चेंज, सबसे पहली तब्दीली आपके ज़ायचे के 7th हाउस में है, जहाँ मून स्टार की फेवर आपको एक दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। और ज़ायचे का जो 7वां घर है, इसका ताल्लुक़ ज़ाती ताल्लुकात से है, शादी ब्याह के मामलात से है, और आपके माली मामलात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यहाँ पर मून की सपोर्ट का मतलब ये है कि ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त आपके ना सिर्फ माली मामलात में बल्कि डोमेस्टिक मामलात में भी आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। जो दूसरी तब्दीली है वो आपके ज़ायचे के 8th हाउस में है, जहाँ आपको वीनस और सन की सपोर्ट मिल रही है। और ज़ायचे का जो 8वां घर है, इसका ताल्लुक़ आपकी उम्र, ज़िंदगी और अचानक तब्दीली के साथ है। लिहाजा इन तमाम स्टार की पोजीशन को रीड करते हुए ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा उसकी मुख्तसर सी तफसील चंद जुमलों में मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पाइसेस, स्टार के हिसाब से ये वक्त आपके माली मामलात और घरेलू मामलात को बेहतर बनाने के एतबार से बहुत अच्छा है। और पाइसेस, जब वक्त इंसान का अच्छा होता है तो फिर उसके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। पाइसेस, ये बात याद रखिएगा कि जो स्टार की पोजीशन होती है जब आपके सामने मैं बयान करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने वक्त के बिहेवियर को, आप अपनी वक्त की सातों को समझ कर चलें, क्योंकि वक्त जब आपके लिए बेहतर है तो आपके मामलात में भी आपको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि शायद स्टार की पोजीशन की वजह से या खुदा न खास्ता जो गलतुल आम यहाँ पर कुछ चीज़ें बयान की जाती हैं कि सितारों की नहूसत, तो ये बात याद रखिएगा कि सितारों की नहूसत नहीं होती। सुनने में आपको बड़ी बात अजीब सी लगेगी, लेकिन हकीकत ऐसी ही है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं कि चाँद की मंजिलें तय हैं, सूरज की मंजिलें तय हैं, और सितारे अपने मुकर्रर रास्तों के ऊपर गामज़न हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ये तमाम चीज़ें मैंने इंसान के नफ़े में लगा रखी है। अब पाइसेस, गौर करने वाली बात यह है कि ये बात कोई फ़िलासफ़र, कोई ऐसा आदमी बयान नहीं कर रहा जो कि बड़ा अक्लमंद है, जो स्टार के मुतल्लिक जानता है, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो भी कुरान मजीद में अपने फरमान में, कि ये तमाम चीज़ें मैंने इंसान के नफ़े में लगा रखी हैं। तो इसका मतलब ये फुल स्टॉप है, वो चीज़ें वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि आपके मामलात में इस वक्त को ख़राबी हो रही है तो उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार की जो पोजीशन है वो आपकी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनती है। बाज़ स्टार ऐसे हैं जो आपकी सलाहियतों में तेज़ी के साथ इजाफा करते हैं, जिसमें सैटर्न है, जिसमें मार्स है। वो आपकी सलाहियतों में इस कदर तेज़ी के साथ इजाफा करते हैं कि आपको चंद दिनों में ही उसके रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है, जो असल समझाने की और समझने की चीज़ है वो ये है कि जब स्टार की पोजीशन के बिहाफ पर आपकी सलाहियतों में इजाफा होता है तो यहाँ पर सितारों की नहूसत नहीं, बल्कि उन सलाहियतों के बढ़ने से उन सलाहियतों का इस्तेमाल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी सलाहियतों का नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, सितारों की वजह से आपकी सलाहियतों में इजाफा हुआ, आपने उन सलाहियतों का इस्तेमाल अब पॉजिटिव और नेगेटिव करना है। अगर आप अपनी सलाहियतों का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे,
اپنے مالی معاملات کو بہتر بنائیں گے، اگر اپنے ڈومیسٹک معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن چونکہ وقت اور حالات کے مطابق سارے پائسز ایک جیسی سچویشن میں نہیں ہوتے، کچھ اسٹرگلنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کچھ ناراضگی والی صورتحال میں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اگر اسٹار کی پوزیشن بہتر ہے اور آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ فرض کر لیں کسی لڑائی جھگڑے والی پوزیشن پر ہیں، تو وہاں پہ صورتحال زیادہ خرابی کی طرف جائے گی۔ اس لیے جب اسٹار کی پوزیشن کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقت کی ساعتوں کو سمجھ کر اپنے معاملات کو سر انجام دے سکیں، تاکہ اسٹار کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے تو اس فیور سے آپ نے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں گے۔ پائسز، اس وقت اگر آپ اپنے بزنس میں ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ کی کم محنت میں آپ کو اچھے رزلٹ اس وقت مل سکتے ہیں۔ اس وقت پائسز، کسی کے ساتھ شراکت داری کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ شراکت داری کرنا چاہتے ہیں، بہت ضروری ہے، تو پھر قانونی اعتبار سے اپنا جو پیپر ورک ہے وہ ضرور کمپلیٹ کریں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ گھریلو مسائل اگر خدا نخواستہ اس وقت کافی خراب ہو چکے ہیں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ ان مسائل کو اس وقت حل کرنے کی کوششوں میں آپ کو آسانی ملے گی، کیونکہ وقت اور اسٹار کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے۔ اس وقت ایسے پائسز جو بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ سفر نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا بلکہ آپ کو مالی کامیابی بھی بہت جلد حاصل ہوگی۔ پائسز، اوورال اسٹار کی پوزیشن الحمدللہ آپ کی فیور میں ہے، لہٰذا آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹار کی پوزیشن تو بہتر ہے، تو پھر آپ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی ایسی ریزن تو ہے جس کی وجہ سے آپ کے بنتے بنتے کام بگڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کی یہ کمپلین ہے تو پھر میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے روحانی معاملات کو بھی ایک دفعہ ضرور کنسیڈر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے معاملات میں کوئی بندش، کوئی نظر بد، کوئی حسد، کوئی جیلسی کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسا کام کر دیا ہو جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہ ہو رہی ہو۔ تو پھر ایسے میں ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ان معاملات کی تشخیص کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ واقعی آپ کے معاملات میں کوئی بندش، کوئی نظر بد، کوئی حسد، جیلسی کی وجہ سے کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں، تو پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ پہلی فرصت میں ریمیڈیز کو استعمال کریں گے۔ یہ ریمیڈیز لا کی صورت میں، برتھ سٹون کی صورت میں، ورد اور وظائف کی صورت میں آپ کو دی جا سکتی ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید اور یقین ہے کہ جیسے ہی ان ریمیڈیز کو آپ استعمال کریں گے، الحمدللہ آپ کو بہت جلد اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ پائسز، یہ اس ہفتے کی 2 اہم تبدیلیاں تھیں جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن، نئی ریسرچ کے ساتھ نیکسٹ تھرسڈے میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔